نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ لیکچر کی سیریز اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم قرآن کی زبان سیکھیں انشاءاللہ۔ عربی زبان دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو لغت الفصیح کہتے ہیں جو فصیح زبان ہے، اور دوسری سلینگ لینگویج ہوتی ہے جو عام بول چال کی لینگویج ہے۔ لغت الفصیح قرآن کی لینگویج ہے، تو ہم لغت الفصیح سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حروف کو سمجھیں گے۔ با، جا، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کیف، حمزہ، میم، ہ، واو، یا، یہ سب کالے کلر میں آئے ہیں۔ اب ہم دوسرے قسم کے حرف دیکھتے ہیں۔ ت، س، دال، ذال، رے، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک کالے کلر میں لکھے گئے ہیں اور دوسرے لال کلر میں۔ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جو کالے کلر سے لکھے گئے ہیں انہیں حروف القمریہ کہتے ہیں، اور جو لال کلر سے لکھے گئے ہیں انہیں حروف الشمسیہ کہتے ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے یہ ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے انہیں اس سیکوینس میں لگا دیتے ہیں۔ ب، ت، س، جیم، ہ، خ، دال، ذال، رے، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طوئے، ضوئے، عین، غین، ف، قاف، کیف، لام، میم، نون، ہ، حمزہ، واو، یا۔ اب یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں الف تو ہے ہی نہیں جس سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ قمری 14 لفظ ہے اور شمسی 14 لفظ ہے، دونوں ملا کے 28 ہوئے۔ علماؤں کا اس میں اختلاف ہے، گویا الف حرف ہے یا نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے پہلے ہم الف کو پروناؤنس کرتے ہیں۔ اب ذرا حمزہ کو پروناؤنس کیجئے۔ تو یہ دونوں کا پروناؤنسیشن سیم ہے، اختلاف اس بات پہ ہے کہ جب بھی ہم آ کہتے ہیں تو یہ حمزہ ہوتا ہے۔ ہم اختلاف کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور الف کو اپنی جگہ پہ۔ اگر پہلے والوں کے ساتھ جانا ہے تو حروف 28 ہے، دوسرے والوں کے ساتھ جانا ہے تو حروف 29 ہے۔ اب ہم ذرا حمزہ کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ حمزہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو اس طرح لکھا جاتا ہے اور دوسرے کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ عرب علاقے میں جو قرآن لکھا جاتا ہے اس کو دیکھیں گے تو ان دونوں قسم کے الگ الگ حمزہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ہندوستان پاکستان میں جو یوز ہوتا ہے اس میں اس طرح نہیں لکھا جاتا ہے۔ ایک کو حمزۃ القطع کہتے ہیں اور دوسرے کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حمزۃ القطع جو ہے اسے ہر حال میں پڑھا ہی جائے گا، اور حمزۃ الوصل جو ہے اسے کبھی پڑھا جائے گا کبھی نہیں پڑھا جائے گا، کبھی لکھا جائے گا کبھی نہیں لکھا جائے گا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اللہ اکبر اس کو لیتے ہیں۔ اس میں دونوں قسم کے حمزہ ہے۔ اکبر میں جو حمزہ ہے یہ حمزۃ القطع ہے، اور اللہ میں جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اب ہم دونوں کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حمزہ کو بھی پڑھ رہے ہیں اور اکبرو کے حمزہ کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب حمزۃ الوصل کو کب نہیں پڑھا جائے گا؟ تو اگر حمزۃ الوصل کے آگے کوئی لفظ آ جائے اور اس کو اس سے ملا کے پڑھنا ہے، جیسے ہم واو اس کے آگے لے آتے ہیں، کیا بنا؟ واللہ اکبر۔ اب ہم نے اللہ کے جو حمزہ ہے اس کو نہیں پڑھا، واو کو سیدھے لام سے ملا دیا، واللہ اکبر لکھا تو گیا مگر پڑھا نہیں گیا۔ تو ویسے ہی اگر سوچا جائے تو واللہ اکبر کیوں نہیں پڑھا گیا، دوسرے حمزہ کو کیوں پڑھا گیا؟ اسے بھی نہیں پڑھا جانا چاہتا تھا۔ تو فرق یہی ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے اور یہ حمزۃ القطع ہے۔ حمزۃ الوصل کے آگے اگر کوئی لفظ آ جائے تو اسے نہیں پڑھا جائے گا، حمزۃ القطع کے آگے کوئی لفظ آئے یا نہ آئے اسے پڑھنا ہی ہوگا۔ اگر کہیں خالی اللہ اکبر تو حمزہ کو پڑھا گیا، اور اللہ اکبر تو حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا گیا مگر حمزۃ القطع کو پڑھا گیا۔ اب لکھا کب نہیں جائے گا؟ للہ، کیا اس میں حمزۃ الوصل لکھا گیا ہے؟ نہیں لکھا
लिखा गया है। तो इसे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सीखेंगे। इन दोनों के डिफरेंस को हम समझ लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने नोट किया होगा कि वाव और या को हाईलाइट किया गया है, इसे अलग से लिखा गया है। क्या इसकी कोई वजह है? तो हाँ, इसकी वजह है। इसे अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये हर्फ इल्ला है, ये कमजोर हुरूफ है, ये बहुत परेशान करते हैं। ये जब भी आएंगे एक दूसरे में बदल जाते हैं, अलिफ में बदल जाते हैं, हमजा में बदल जाते हैं, कुछ भी करते हैं ये। तो इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ जगह पे। हम ट्राई करेंगे कि हम इनको अवॉइड करें स्टार्ट के लेक्चर्स में, बाद में हम इनको भी इंशाल्लाह सीख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हरकत पर आते हैं। इस दाल को कैसे पढ़ा जाएगा? तो इनको पढ़ने के लिए 3 हरकत होते हैं जिन्हें पेश, जबर और जेर कहा जाता है। अरब इलाके में इन्हें दम्मा, फता और कसरा कहते हैं। हम उर्दू का ही पेश, जबर और जेर से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर पेश होगा तो दू पर आ जाएगा, जबर होगा तो दा पर आ जाएगा और जेर होगा तो दी पर आ जाएगा। एक और चीज होती है जिसे सुकून कहते हैं। इसे समझने के लिए हम इसके आगे हमजा लगा देते हैं। तो आप कैसे पढ़ेंगे? अदू, अदा, अदी, और इसे पढ़ने के लिए अद। एक और चीज होती है जिसे तनवीन कहते हैं। ये हरकत को डबल करके लिखा जाता है, दुन, दन, दिन। नोट कीजिए, जब जबर 2 बार किया गया है, जब जबर को तनवीन किया गया है तो एक अलिफ को बढ़ा दिया गया है, दुन, दन, दिन। एक होता है जिसे तजदीद कहते हैं। एक लफ्ज 2 बार आए और पहले पर सुकून हो और दूसरे पर हरकत हो तो उसे कैसे पढ़ा जाएगा और उसे लिखा कैसे जाएगा? रा पर जबर, बा पर सुकून और बा पर तनवीन वाला पेश, रब्बुन। लेकिन इसे लिखा ऐसे नहीं जाता है। बा को एक ही बार लिखा जाता है और उस पर तजदीद लगा दी जाती है, जिससे समझ में आता है कि बा को 2 बार पढ़ना है, एक बार बगैर हरकत के और एक बार हरकत के साथ। तो हम कहते हैं रब्बुन। अभी हमने जो चार्ट में देखा था, कुछ हर्फ काले कलर से लिखे गए थे, कुछ लाल से लिखे गए थे। एक को कमरिया कहते हैं और एक को शमशिया कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? इसे समझने के लिए हम पहले एक आयत की तिलावत करते हैं। ये सूरह नूह की आयत है। वजअल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअल शम्स सिराजा। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि इसमें हमज़तुल वसल है, हमज़तुल क़ता नहीं है। अल-क़मर हमज़तुल वसल है, अश-शम्स हमज़तुल वसल है। अब अगर हमज़तुल वसल के आगे कोई लफ्ज आ रहा है, मिला के पढ़ना है, तो उसे नहीं पढ़ा जाएगा। और दूसरी बात नोट कीजिए कि अल-क़मर जो है, काफ जो है, ये कमरी हुरूफ है। अब हम कैसे पढ़ते हैं? वजअल क़मर, लाम को पढ़ा है और हमज़तुल वसल को नहीं पढ़ा है। वजअल शम्स, यहाँ पर हमने न हमज़तुल वसल को पढ़ा है और ना ही लाम को पढ़ा है। हमने सीधा शीन को पढ़ा है और उस पर तजदीद लगा दी गई है। वजअल शम्स, शीन को 2 बार पढ़ा गया है। इसकी वजह यह है कि ये शमशी वर्ड है और शमशी वर्ड जो होता है वो अपने आगे के सुकून को नहीं पढ़ने देता है और खुद को 2 बार पढ़वा लेता है। इसलिए उसके आगे जो लाम था उस पर सुकून था, इसलिए उस लाम को नहीं पढ़ा गया। वजअल शम्स, तो वजअल क़मर के अंदर लाम को पढ़ा गया है, वजअल शम्स में लाम को नहीं पढ़ा गया है। दोनों में हमज़तुल वसल है और दोनों में हमज़तुल वसल को नहीं पढ़ा गया है। अब हम आगे जाते हैं। सिराजा, इसमें सीन है और ये भी शमशिया है। अब इसे क्यों 2 बार नहीं पढ़ा गया? इसे 2 बार इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि इसके आगे वाला जो हर्फ है उस पर सुकून नहीं है, हरकत है, लिहाजा उसे भी पढ़ा जाएगा और इसे भी पढ़ा जाएगा। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, वजअल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअल शम्स सिराजा। ये फर्क है कमरिया और शमशिया हुरूफ में। हमने हुरूफ की कुछ बातें समझ ली हैं। अब हम लफ्ज बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह कि हुरूफ को मिलाकर लफ्ज कैसे बनाए जाते हैं। इसे हम अगले लेक्चर में सीखेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।